चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमने इस्लामिक वीडियोस पे पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है। एंड जैसे कि आप सभी को ये भी पता है कि हमने फर्स्ट वीडियो पे ऑलरेडी हमने कल वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपको पता ही होगा कि हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी वो थी कि इस्लाम कैसे आया। सो हमें ये तो पता चल गया कि इस्लाम कैसे आया, वो हजरत मोहम्मद यहाँ मतलब अर्थ पे, मतलब वो उन्होंने बहुत, जैसे हमने देखा कि वो 15 साल गुफा में रहे, देन उन्हें मतलब तपस्या अल्लाह के दर्शन हुए थे। ये वीडियो में हमें बताया था कि उन्हें अल्लाह के दर्शन हुए थे। एंड फिर उन्होंने कुरान मतलब जब प्रचार करना स्टार्ट किया मतलब इस्लाम का, एंड देन धीरे धीरे मक्का मदीना में इस्लाम लोगों ने कबूल किया। हमें इतना तो पता चल गया। अब ये बात रही कि इस्लाम धरती पे कैसे आया। अब ये है कि सबसे पहले कौन से लोग धरती पे आए इस्लाम के हिसाब से। तो ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। हमें नाम तो पता है क्योंकि हमने बहुत बारी नाम सुना है, मैंने वीडियो भी एक देखी हुई है। बट करण के लिए बिल्कुल नया रहेगा। तो वीडियो का टाइटल है हजरत आदम की कहानी। तो हजरत आदम जो है वो इस्लाम के मतलब जो सबसे पहले मतलब जो धरती पे आया गया, आई बिलीव हमें अच्छे से स्टोरी देख के और पता चलेगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करा दो, बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Subscribe to our channel Cartoon Sunshine। आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। इनसे पहले कोई बशर न था। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा कि उन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। उन्हें तमाम दुनिया के कोने कोने से जमा की गई खाक से पैदा किया गया। फिर इनमें अपनी रूह फूकी। जब रूह इनके सर की तरफ से दाखिल की गई तो इनको छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। चूंकि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमीन से जमा की गई मिट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ रंगों की थी, वो कहीं सफेद, कहीं काली, कहीं सुर्ख, कहीं दरमियाने रंग की है, कहीं नरम है, कहीं सख्त है। तो इनकी औलाद भी मिट्टी की खासियत के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफेद भी हैं, सुर्ख भी, काले भी, नेक और बद भी, नरम खो और सख्त तबीयत वाले भी। जिस रोज आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुमा का दिन था। इसी रोज उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा ही के दिन उन्हें इससे निकाला भी गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनका कद 60 हाथ लंबा था। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की जमात को सलाम कहें और सुने कि वो क्या जवाब देते हैं। आपका और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फरिश्तों ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का इजाफा कर दिया। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों को यही हुक्म दिया गया कि जब एक दूसरे से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम कहें। इसी तरह हम अपने मिलने वालों को अमन व सलामती का पैगाम देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इब्लीस ने आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जरूरी चीजों के नाम सिखा दिए जिनसे लोग उन चीजों को पहचानते हैं। इनको हर जानवर, हर परिंदे, हैवान, इंसान, समंदर, पहाड़, ऊंट, शेर, गोया, सब छोटी बड़ी अशिया और इनके अफालो हरकात के नाम सिखा दिए। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम भी इन चीजों के नाम बताओ। तो वो कहने लगे अल्लाह तेरी जात पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ भी मालूम नहीं। बिलाशुबा तू दाना और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों के इन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। इब्लीस यानी शैतान फरिश्तों की जमात से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि वो एक जिन था। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और जिन्नों को शोला मारती हुई आग से पैदा किया है। फरिश्तों की ये सिफ्त है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जिस काम का उन्हें हुक्म दिया जाए वो फौरन बजा लाते हैं। फरिश्तों के बरक्स जिन्नों में से बाज अल्लाह ताला के अहकाम को मानते हैं और बाज नाफरमानी भी करते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस कहने लगा कि मैं इससे अफजल और बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है, लिहाजा मैं इसे कैसे सजदा करूं। उसने फख्र और तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा और अफजल जाना, आदम अलैहिस्सलाम को हकीर और कमतर जाना।
اس کا عذر بڑا ہی بیکار اور غلط تھا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اس کو حکم دیا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا مجھ کو قیامت کے دن تک کی زندگی دے دے، یعنی مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں وسوسے ڈال کر راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں شرک کرنے کی دعوت دوں گا، انہیں گناہ پر اکساؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے آؤں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا۔ اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے بد نصیب ہے، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے اور اس کی بات نہ مانے وہ خوش نصیب ہے۔ شیطان کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کی نام کی عورت کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو پا کر بڑے خوش ہوئے، ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اس خاتون کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حوا علیہ السلام۔ اب فرشتوں نے پوچھا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ آدم اور حوا دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے، اس کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا یا پہننا چاہو ہر کام کرو اور جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ بولے ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ ایسا درخت ہے جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ آدم اور حوا نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے، وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی عدولی کر کے سخت گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے اس فعل پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤ۔ ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے سکھائے۔ زمین پر آ کر انہوں نے سب سے پہلا جو کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے۔ ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا، وہ اگ آئے۔ پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا اور گاہا، پھر بھوسی سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اس طرح نہایت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، انہیں پہنا اور اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ ایک جوڑا یعنی ایک بیٹا۔ حکم دیا گیا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب ان کی اولاد ہوتی چلی گئی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض لوگ بڑے نیکوکار تھے اور ان میں سے بعض بڑے شریر اور گناہ گار بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، یہ کم و بیش 40 میٹر لمبائی بنتی ہے۔ گویا آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد کے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کے قد کم ہوتے چلے گئے۔ آج جس طرح ہمارے قد ہیں وہاں آ کر قد روک دیے گئے، تاہم اب بھی بہت سے لوگ لمبے قد والے اور بعض بالکل چھوٹے قد کے ہیں۔ مورخین کے خیال کے مطابق آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد در اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل اوقات میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کے لیے کہا۔
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। सो गाइस, हमने पूरी स्टोरी देख ली एंड हमें ये तो पता चल गया कि मतलब फर्स्ट जो मतलब हम बोलेंगे जो इंसान अर्थ पे आए वो थे हजरत आदम और ईव इंग्लिश में ईव बोलते हैं, वैसे हवा बोलते हैं। एंड गाइस, इतनी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग ये चीज थी स्टोरी, तो मतलब वैसे ये रियलिटी ही बोलेंगे इसे। एंड जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने एक गलती कर दी थी कि अल्लाह ने मना किया था कि वो आपको फ्रूट नहीं, उस पेड़ का फ्रूट नहीं खाना है, बट उन्होंने वो खा लिया था। उन्होंने डिसओबे करा, जिस वजह से उनको ये सब झेलना पड़ा। मतलब उन्हें ये सजा मिली कि तुम आप अर्थ पे जाओगे और भाई कैसे कैसे फिर उन्होंने अपनी लाइफ बिताई है वो तो। बट गाइस, ये सच में, एंड हमने जैसे देखा कि मतलब जो फर्स्ट टाइम हमें पता चला कि लोग जो मतलब जो मुस्लिम्स लोग ग्रीटिंग करते वक्त क्या बोलते हैं और ये क्यों बोला जाता है, ये हमें जो पता चला है ना, ये बहुत मेन चीज है। अगर हम इस्लामिक टॉपिक पे रिएक्ट कर रहे हैं तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, बेसिक्स होते हैं, क्योंकि हमें ये तो कभी पता ही नहीं चलता ये वर्ड आया कैसे और सबसे पहले ये किसने बोला था। तो ये भी पता चला कि सबसे पहले ये किन लोगों ने बोला था। कितना डिटेल में जा रहे हैं हम, धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा। चलो, ये बोला जाता है, इसका मतलब क्या है और इसको बोला क्यों, किसने बोला, सोचो इतने सारे डिटेल में कितने सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। मतलब हमारे मतलब बहुत सारी चीजें गाइस, अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हो और हमारी रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो आप सबको भी बहुत नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा तो हम वीडियो अपलोड करेंगे जिससे सबको नॉलेज मिले। ये वाली वीडियो में ही हमें कितना सारी चीजें पता चल गई भाई। और अब तो गाइस हमने अब तो हमारा मेंबरशिप भी ऑन हो चुका है। तो गाइस अब तो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आना शुरू हो जाएगा, जो कि अर्ली एक्सेस लोग हमारे सब्सक्राइबर्स को भी नहीं है, वो हमारे मेंबर्स पा सकेंगे। जो अनलिस्टेड मतलब जो अनलिस्टेड वीडियो होगी, तो सबसे पहले अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आप मेंबरशिप लेके हमारी वीडियो जरूर देख सकते हैं। एंड वैसे तो अपलोड होगी ही वीडियो, एंड वैसे हम ट्राई करेंगे कि रोज हम एक टाइम फिक्स कर ले शाम का, जो आप मतलब उस टाइम पे फ्री होके हमारी वीडियोस देख पाओ। तो 7 to 7:30 के अराउंड आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी, तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वैसे भी देख सकते हो। सो गाइस, वैसे हम ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, इतनी ज्यादा चीजें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आज हमें भाई। और उसमें एक चीज देखी थी कि 60 हाथ के कद का इंसान, जो कि अब फिर धीरे धीरे करके इंसान ही उसमें मतलब छोटे होते चले गए। और सोचो अगर होते ही नहीं और सब 60 कद की मतलब हाथ के होते। तो गाइस, सच में बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।